बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। खबरें हैं तीन और तीनों बड़ी दबंग। फ़ैसला हो गया है, बहुत बड़ा फ़ैसला है। फ़ैसला क्या है, किसके बारे में है, किसने किया, अमल दरामद होगा कि नहीं, और होगा तो कैसे और कौन करेगा, इस पर बात करते हैं। मुलाकात में क्या रहा, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की फ़ाइनल मीटिंग बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज़ इंकशाफ है। एक नई पार्टी ने जन्म ले लिया है, बाज़ाब्ता कॉन्फ्रेंस। आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में शाम 6 बजे होगी। क्या नाम है उस पार्टी का और क्या करेगी वो पार्टी आगे चलकर, पीटीआई के वज़न से बल्कि पसली से पैदा होने वाली इस पार्टी के अज़ाइम क्या होंगे। नाज़रीन, चलते हैं कि फ़ैसला हो गया है। फ़ैसला क्या है, पहले आपको फ़ैसला सुनाता हूँ। नाज़रीन, फ़ैसला यह है कि 9 मई के मनसूबा साज़ों और अमल करने वालों को कानून के तहत जल्द कटहरे में लाया जाएगा। ये अब पहले भी ऐलानात थे और पहले ऐलानात की हद तक ही थे। कुछ गिरफ्तारियां चल रही थीं और उनको सिविल कोर्ट्स में पेश किया जा रहा था, और वो सिविल कोर्ट्स फिर देख रहे थे। सिविल कोर्ट से मुराद है जो आम अदालतें, मिलिट्री कोर्ट के अलावा, और वो जजेस देख रहे थे, सेशन जजेस या कि इनको कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट में जाए और कौन सा ना जाए। लेकिन उसके बाद एक इम्प्रेशन पैदा करना शुरू कर दिया गया कि इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं, और इमरान खान साहब ने रब्ता किया अमेरिका से और उनसे मुतालबा किया कि वो मुदाखलत करें और पाकिस्तान की जो फ़ौजी इमदाद है उसको इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों से मशरूत करें, जिस पर फ़ौज के जो बड़े हैं उनको मज़ीद गुस्सा आया। मतलब ये ऐसे ही था जैसे आप सुलगती हुई चिंगारियों पर मट्टी का तेल मज़ीद छिड़क दें और वो शोला भड़क उठे। वो शोला भड़का और उस शोले से पैदा हुई एक फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस। एक तो होती है ना कोर कमांडर, वो पूरी कोर का एक कमांडर है और वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी तादाद कम होती है। फॉर्मेशन कमांडर्स होते हैं जो एक यूनिट का हेड होता है, और उसको फॉर्मेशन कमांडर कहते हैं। और उन सब को बुलाकर जो कॉन्फ्रेंस की गई वो रात 1:30 बजे तक चली। जिस दिन वो चली रात में, उसमें तमाम जो कमांडर्स थे उनको ब्रीफ किया गया कि होता क्या रहा है, 9 मई को क्या हुआ, उसके महरक़ात क्या थे, उनके मनसूबा साज कौन थे, उनके प्लानर्स कौन थे, और उसके नतीजे में क्या अब ये दुरुस्त है कि इनके दोबारा प्रेशर में आके इनको महज इंसानी हकूक़ के नुक्ते पर छोड़ दिया जाए। फ़ैसला हुआ कि नहीं, हरगिज़ नहीं, फ़र्ज़ी इंसानी हकूक़ के पीछे छुपने की कोशिशें कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। लिहाजा जो इन फ़र्ज़ी इंसानी हकूक़ के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश बेसूद है। ये तय पा गया कि जो ब्लैक मेलिंग की जा रही है, जो अमेरिका को ख़त लिखे जा रहे हैं, जो अमेरिका को मुदाखलत के लिए कहा जा रहा है, उससे प्रेशराइज नहीं होना, और जिनके केसेस मिलिट्री कोर्ट में चलने वो चलेंगे और उनको सज़ा होगी, और वो सिर्फ़ आम लोगों को सज़ा नहीं होगी। उसमें जो पीटीआई के सरबराह हैं उनका केस भी मिलिट्री कोर्ट में चलाने का फ़ैसला किया गया है, क्योंकि मास्टरमाइंड ग़ालिबन वही हैं। कोर्ट में बाद में पता चलेगा, मुकदमा चलेगा कि है या नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के जो उनके पास शवाहिद हैं और हक़ाइक़ हैं वो ये बता रहे हैं कि मास्टरमाइंड वही है। अगरचे उस दिन वो कैद में थे, लेकिन उस दिन उनका कैद में होना मायने इसलिए नहीं रखता कि ये मनसूबा पहले से तयशुदा था, और मुराद सईद की वो ऑडियो मौजूद है जिसमें वो कहा गया है कि जिसको जो पॉइंट बताए गए थे, दिखाए गए थे, वो वहाँ पहुँचे। ये एक एविडेंस अपनी जगह काफ़ी है। नाज़रीन, मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा अनासर प्रोपेगेंडा करके मुआशरती बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। ये आउटकम था उस कॉन्फ्रेंस का। मनसूबा साजों मास्टरमाइंड को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा, ये हतमी फ़ैसला है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का।
اگرچہ یہ ایک افسوسناک صورت حال ہے، انتہائی افسوسناک صورت حال ہے کہ جن کو فیصلے کرنے چاہیے وہ فیصلے کرنے کی استطاعت تو رکھتے ہیں، لیکن ان میں سکت نہیں ہے یا ان کو اجازت نہیں، اور ان کے بعد جو فیصلہ ساز ادارے ہیں، یعنی جو تنازعات کا فیصلہ کرتے ہیں کورٹس، ان کی مشکل یہ ہے کہ وہ فیصلہ تو کر دیتے ہیں لیکن عمل درآمد وہ خود نہیں کرتے، عمل درآمد کسی دوسرے نے کرنا ہوتا ہے، وہ دوسرا عمل درآمد نہ کرے تو کورٹ کے پاس صرف ایک ہی اختیار ہے، اس کو کانٹیمپٹ میں بلانے کا۔ لیکن جو اب تک کی صورتحال تھی وہ ساری دنیا میں بھی یہی پریکٹس ہے کہ جب کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے تو اس پر ایڈمنسٹریشن جو ہے ایگزیکٹو عمل درآمد کرواتی ہے، وہ لازمی ہوتا ہے، لیکن وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب خود ججز آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں اور فیصلے دے رہے ہیں، خود متنازع نہ ہو، خود کالے کوٹ پہن کر اور سرکار سے تنخواہ لے کر آپ پارٹی بازی نہ کر رہے ہیں، ایک جرم میں جرم نہیں، الزام میں گرفتار ملزم کو جبکہ وہ ریمانڈ پر ہو بلا کر 100 موٹر نوٹس لے کر بلا کر یہ کہنا کہ گڈ ٹو سی یو، اور پھر اس کو ایسے پروٹوکول دینا، جیسے میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ ہے تو کرنا شاید نہیں چاہیے، لیکن مثال دینے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے داماد کو پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ آپ ریسٹ ہاؤس میں رہیں 2 دن ورنہ 1 رات ریسٹ ہاؤس میں رہیں، تمام فیسلٹیز انکلوڈنگ ٹیلی فونک فیسلٹی آپ کو فراہم ہوگی، آپ ایک لسٹ بنائیں ملاقاتیوں کی، جن جن سے مل رہے ہیں ان سے ملاقاتیں کریں، اور صبح کو پیش ہو کر عدالت سے ضمانت لے لیں۔ اتنا شاید پروٹوکول اور عزت شاید کوئی اپنے داماد کو بھی نہیں دیتا جو دی گئی۔ اس کے بعد پھر معاملات ظاہر ہے ہاتھ میں لینے پڑتے ہیں، وہ لیے گئے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو بھی ان منصوبہ سازوں کے سہولت کار ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور ان کے خلاف بھی ایکشن اتنا ہی سخت اور انہی کورٹس میں ہوگا۔ اور ناظرین، اوپن تو نہیں ہوئی یہ بات، لیکن ایک پرسیپشن ہے کہ ایسے فیصلے دینے والے ججز کو بھی سہولت کار ہی تصور کیا جا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک تو اتنا ہی فیصلہ ہوا ہے، اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا، جس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو رہا کیا گیا، ایک آخری آپشن دے کر کہ ایک ملاقات اور کر کے دیکھ لیں کہ بھائی صاحب کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، چینج ہوا کہ نہیں۔ وہ اڈیالہ جیل سے نکلے، انہوں نے جیل سے نکلتے ہی اعلان کیا کہ آج وہ ابھی سیدھے گھر جائیں گے، کل وہ زمان پارک لاہور جا کر چیئرمین سے ملاقات کر کے کوئی جو بھی صورتحال ہوگی اس کے مطابق عمل درآمد کریں گے۔ گمان یہی تھا کہ وہ چیئرمین صاحب کو سمجھائیں گے کہ حالات ناگفتہ بے ہیں اور ہاتھ سے معاملات نکل رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جائیں، اپنے آپ کو گوشہ نشین کر لیں اور پارٹی کی سربراہی کسی اور کے حوالے کر دیں اور خود اس سے دستبردار ہوں، تاکہ پارٹی برقرار رہے، اگلے الیکشن میں کنٹیسٹ کرے، ووٹ بینک انٹیکٹ رہے، اور پھر ہم آگے چلیں۔ آپ ہی کی پارٹی ہوگی، آپ ہی کی ہدایت پر چلے گی۔ لیکن ناظرین، آج کے اخبارات میں ایک ہیڈ لائن شائع ہوئی ہے، اور ہیڈ لائن یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے مابین ملاقات میں تلخ کلامی اور سخت جملوں کا تبادلہ۔ تلخ کلامی اور سخت جملوں کا تبادلہ مطلب ملاقات ناکام ہو گئی، اور ملاقات کی ناکامی کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی پسلی سے ایک اور پارٹی نے جنم لیا، جس کا مخفف ہے ٹی آئی پی۔ پی ٹی آئی تھی پاکستان تحریک انصاف، اور ٹی آئی پی ہے تحریک استحکام پاکستان پارٹی۔ ظاہر ہے تحریک استحکام پاکستان پارٹی اب خان صاحب تو مینیج نہیں کریں گے، اب وہ جہانگیر ترین مینیج کریں گے اور
शाह महमूद कुरैशी उसका हिस्सा होते हैं या नहीं, आज पता चलेगा। और उसमें वो सब होंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके पीटीआई को अल्लाह हाफिज़ कह चुके हैं। उसके अलावा भी उसमें इलेक्टेबल्स भी शामिल किए जाएंगे। इलेक्टेबल्स की शमूलियत का सिलसिला रुका नहीं है, ना रुकेगा, क्योंकि हमने सबक सीखना ही नहीं। हमने पढ़ाना तो है दुश्मन के बच्चों को, लेकिन उन बच्चों की तालीम का नतीजा क्या निकला ये हमने फ्रांस में देख लिया। उसकी तफसील में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो कोई बहुत खुशगवार वाक़या नहीं है। आज नाज़रीन टीआईपी की पहली बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें वो अपने पार्टी के क़याम की वजह, पार्टी के क़याम का ऐलान करेंगे, उसकी वजूहात बताएंगे और उसके मंशूर का ऐलान भी करेंगे। शायद या हो सकता है मंशूर का ऐलान बाद में करें। जो भी करेंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको कोशिश की जाएगी कि लाइव दिखाई जाए। अगर लाइव ना भी हो सकी तो उसके फ़ौरन बाद आपकी खिदमत में एज इट इज़ अपलोड कर दी जाएगी। नाज़रीन तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़। शाम 6 बजे के बाद दोबारा रोशन पाकिस्तान न्यूज़ लॉगिन कीजिएगा। इजाज़त दीजिए राशिद हबीब को। अल्लाह हाफिज़।